Hey guys, good morning. Good morning everyone. Hey guys, tingnan nyo po yung pusa akong natulog guys. So, bihira lang kayo siguro makakita ng pusa nga ganyan nakahiga guys. Tingnan mo guys, oh. Parang pagod na pagod. Yan si Snow White guys. Snow White. Pagod na pagod ka ba, Snow White? Snow White. Snow White. Si Snow White guys, pagod na pagod. Snow White. Ginising ko guys. Snow White, pagod na pagod ka, Snow White ah. Ha? Pagod na pagod ka. Pagod na pagod ka, Snow White ha. Snow White. Snow White. Snow White. Ginising ko guys. Yes, tutubo ko siya. Yan si Snow White guys.